ہیڈلی صاحب جان چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ شادمان لاہور میں چیئرمین فلور میئرز ایسوسی ایشن پنجاب ریاض اللہ خان اور دیگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ محکمہ خوراک کے ساتھ کئی دفعہ میٹنگز ہوئی, کئی دفعہ ان سے بات ہوئی, مگر اس بات پہ کوئی بات نہ ہو سکی کہ اس کا کیا حل کیا جائے. اب ہمارے ملک میں تقریباً 15 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے, جس کی وجہ سے اگر یہ گندم نہ دی گئی تو ہمیں یا تو پاسکو سے لینی حکومت کو چاہیے یا پاسکو سے لے, اور یا جو ہے تو ہم اس کو اگلے سیزن تک کیری آن نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم پہ پنجاب کی تمام جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس اور انٹر ڈسٹرکٹس موومنٹ اس کو بین کر دیا گیا. پیرا فورس, فوڈ ڈپارٹمنٹ, پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ان کے اہلکار ہماری فلور ملوں پر تعینات کر دیے گئے. ایک جبری جو سسٹم ہے آپ کہہ لیں کہ اس کا نفاذ کر دیا گیا, جو کہ آزادانہ ہمارے کاروبار کے جو آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کے منافی ہے. ہماری اس ٹائم پہ حکومت پنجاب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو فی الفور ختم کیا جائے. آزاد اندر جس طرح اوپن ٹریڈ ڈی ریگولیٹ کی گئی تھی ویٹ پالیسی, اسی طرح اس کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے. دوسرا جو پنڈی ڈویژن کے اندر کمشنر پنڈی کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا جو غیر قانونی ہے کہ جو مال اگر روڈ پہ پکڑا جائے تو اس پہ 40% اس کا جرمانہ کا نفاذ کر دیا گیا, اور کل سے وہ 40% جو آکشن کرتے ہیں وہ پروڈکٹ ویٹ پروڈکٹ اس کا سرکاری خزانے میں اور کچھ ایسی رسیدیں ہیں جو ان کی ذاتی جیب میں جا رہی ہیں. اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. ہم حکومت پنجاب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس ٹریڈ کو آزاد کریں, اور ہم ایک ہفتے تک اپنی ملز کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک ہفتے کا ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کریں, اور اگر ہفتے بعد نہیں ہوتی تو پھر جس طرح قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی, ملیں بند کرنی پڑی, تو اگلے ہفتے سے ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے. لیکن یہ ایک ریکویسٹ ہم نے اپنے آج کے اجلاس میں یہ کی ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کائنڈلی پلیز. حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ گندم جو آپ کو پرووائڈ کی جائے گی اس کی قیمت 3800 سے کام کر کے 3000 میں لیں گے, آپ اس کتنے میں دیں گے. اس حوالے سے کیا آپ کی بات ہوئی, تو بات ہوئی ہے, آگے کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے؟ 3000 روپے میں گورنمنٹ نے جتنے سٹاکس کانفیسکیٹ یا سیل کیے ان کا ایک میکنزم ہمارا تھا کہ آپس میں بن جائے گا اور تمام ملز کو 3000 والی گندم دی جائے گی. لیکن اس ٹائم تک آپ سمجھ لیجئے کہ 2% بھی اس کی گندم ملز پر نہیں گئی, اور اگر بہاول نگر میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ شاید فگرز بہت زیادہ ہوں گی لیکن پریکٹیکلی ملز کو اس کا مال نہیں آیا, اور یہ پروو ہوا کہ ملز کے نام پہ ضرور گندم چڑھی لیکن اس کی پریکٹیکلی امپلیکسٹی جو سی ہے وہ نہیں ہو پائی. لہٰذا ملز کے اوپر 3000 والی گندم نہیں بھی آئی تو ہماری فلور ملز نے پورا ایک مہینہ 1800 میں ریٹیل کو یقینی بنایا حکومت پنجاب کا ساتھ دیتے ہوئے تاکہ عوام کو پرابلم نہ آئے. لیکن ہماری کوئی مل ایسی نہیں ہے جس نے 3400-3500 سے کم آج بھی گندم خرید رہے ہوں. ہم اس 3400-3500 والی گندم کا آٹا 1800 میں مہیا کر رہے ہیں عوام کو, لیکن اس کے بعد ہماری سخت ختم ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پنجاب کی ایگزیکٹو کے ساتھ باقی لوگ بھی یہاں جمع ہیں. اس ٹائم پہ پنجاب میں جتنی بھی فلور ملز ہیں ان کے پاس ٹوٹل گندم کا اسٹاک کتنا ہے؟ پنجاب کے پاس 15 لاکھ ٹن فلور ملز کے پاس سٹاک ہے, اور اگر اوپن مارکیٹ میں لیں تو 6 لاکھ ٹن کا اوپن مارکیٹ میں بھی سٹاک اویلیبل ہے. لیکن یہ ہر سال 15 لاکھ نہیں 18 سے 20 لاکھ ٹن فلور ملز کے پاس موجود ہوتی ہے گندم, اور اس کے ساتھ 6-8 لاکھ ٹن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی گندم اویلیبل ہوتی ہے. اس کے ساتھ 30 لاکھ ٹن کا پنجاب حکومت ریلیزز کرتی ہے, 30 سے 35 لاکھ ٹن. یہ جو میں نے بیسک پہلے کہا تھا 30 لاکھ ٹن, تو وہ 35 ان ایڈیشن ٹو جو ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوتا ہے وہ ہے. اچھا آصم بھائی, یہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے؟ گورنمنٹ کی پالیسی سمجھ سے بدل رہے ہیں, نہ کسانوں سے گندم خرید رہی ہے, تو اس سال بھی کیا گورنمنٹ پاسکو سے گندم خریدے گی یا امپورٹ کرے گی, اور امدادی قیمت سے تو مقرر کرنے جا رہی ہے, یہ بھی کرے گی مقرر؟ دیکھیں, حکومت پنجاب کو ہماری جو ریکویسٹ تھی, اور ہم نے وفاق سے بھی یہی ریکویسٹ کی کہ آپ امدادی قیمت کا اجرا کریں. اگر یہ 3300 سے 3500 کے درمیان ہو جائے تو کاشت اگلے سال سوئنگ کرے گا. اگر یہ انڈیکیٹو پرائس یا اجرائی قیمت جو ابھی ان کے پاس پڑی ہوئی گندم اس کی
प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा फरमाई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में मोहम्मद मईउद्दीन रियाज अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए गए हैं। असम्बली सेक्रेटरी ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं अहम खबर है, पंजाब असम्बली में मोहम्मद मईउद्दीन रियाज अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए गए हैं। असम्बली सेक्रेटरी ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली में मोहम्मद मईउद्दीन रियाज अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए जा चुके हैं और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से जारी किया गया है। तो आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली में मोहम्मद मईउद्दीन रियाज अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए गए हैं। असम्बली सेक्रेटरी ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए इस बारे मज़ीद। हाँ जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर पंजाब नए तैनात हो चुके हैं। मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी आज से पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के किरदार अदा करेंगे, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब ने मोइन कुरैशी को नोटिफिकेशन की सपोर्ट कर दिया है। जबकि नोटिफिकेशन देते वक्त फारूक जावेद मून, शुएब अमीर, अली इम्तियाज वड़ाई और दीगर एमपीए जो है वो इस मौका पर मौजूद रहे। जबकि आज जो है वो बाकायदा कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने नोटिफिकेशन का हुक्म दिया था, जिसको नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली ने अपोजिशन को जो है वो नोटिफिकेशन दे दिया। जबकि अगर मैं आपको इसका हवाल बताता चलूँ तो 2 दिन पहले समाजी वेबसाइट एक्स पर सलमान अकबर राजा जो कि जनरल सेक्रेटरी पीटीआई है, उन्होंने ऐलान किया था कि जो नए अपोजिशन लीडर हैं वो मोइन रियाज कुरैशी होंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज जो है वो पार्टी नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया गया था। जबकि आज इसी सिलसिले में जो है वो मोइन रियाज कुरैशी को बाकायदा जो है वो अपोजिशन लीडर तैनात कर दिया गया है। जबकि डिप्टी अपोजिशन लीडर के जो फराइज हैं वो हाफिज फरहत अब्बास अदा करेंगे। जबकि अगर इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज जो है वो बाकायदा असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया। जबकि इससे पहले अपोजिशन लीडर पंजाब के फराइज जो हैं वो मलिक अहमद खान बच्चर अदा कर रहे थे, लेकिन 9 मई के केसेस के बाद उनको नाअहल करार दिया गया था, जिसके बाद ये अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली हुई थी और अब अपोजिशन लीडर जो है वो बाकायदा मोइन रियाज कुरैशी को चुन लिया गया है, जिसका ऐलान भी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमजा। पीडीएम में पंजाब ने सूबे के बलाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। डीजी पीडीएम में इरफान अली कांटिया की सूबा भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत है। महकमा सेहत पाशी तामीर मौसलात, जबकि लोकल गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइए। बिल्कुल जी, 5 से 7 अक्टूबर के दौरान एक मरतबा फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया है और इस मरतबा बारिशों की जो ज्यादा शिद्दत है वो सूबे के बालाई इलाकों और उसके साथ साथ दरियाओं के कुछ बालाई इलाकों में रहने का इम्कान है। और पीडीएमए की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें जो सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत की गई है और उनको बताया गया है जी कि आप अपने इंतजाम मुकम्मल रखें। अगरचे कोई बहुत ये ज़्यादा शदीद वेव तो नहीं है, ये है कि इसमें कुछ मगरबी हवाओं का एक सिलसिला शामिल होगा और उसके साथ साथ मानसून का जो मॉइस्चर अभी तक मौजूद है, इन दोनों का जो इश्तराक है वो इन बारिशों का बायस बनेगा। लेकिन इसके बावजूद तमाम इंतजामी अफसरान को तैयार रहने की हिदायत की गई है और खुसूसन उन इलाकों में जहाँ पर पहले से अभी तक जो पानी मौजूद है सैलाब का, अगरचे अभी अब ज्यादा पानी तो मुतासरा इलाकों में जनूबी पंजाब के इलाकों में रह गया और उस तरफ ज्यादा बारिशों का इम्कान नहीं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की इंतजामिया को भी हिदायत की गई है कि वो अपने तमाम इंतजाम जो हैं मुकम्मल रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल। अभी वक्त हुआ है ब्रेक, से पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। पर नहीं बल्कि झूठ पर परवान चढ़ाता है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट किया गया, कहते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बीसीसीआई का भी माफ़ी नहीं मांगी और ना ही कभी ऐसा करूंगा। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है, बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीटना जारी रखे हुए हैं। वो वाकई चाहते हैं तो ACC के दफ्तर आए और मुझसे ट्रॉफी वसूल करे, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मीडिया हकाइक पर नहीं बल्कि झूठ पर परवान चढ़ाता है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा।
بالکل صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارتی میڈیا ان کے خلاف گھناؤنی سازش کر رہا ہے. میں نے کبھی بھی BCCI سے معذرت نہیں کی اور نہ ہی ایسا کروں گا. ACC کے چیئرمین نے مزید کہا کہ اگر انہیں ٹرافی چاہیے تو وہ میرے دفتر آئیں, ان کے کپتان میرے دفتر آئیں, میں ان کو خوش آمدید کہوں گا اور انہیں ویلکم کروں گا. لیکن بھارتی میڈیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, گھناؤنی سازش کر رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے اسامہ, ساتھ ہی موجود رہیے گا. اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اسٹاک عوام تک پہنچنے لگے ہیں. رکشہ ڈرائیورز نے کرائے میں از خود اضافہ کر دیا ہے. جہاں گزشتہ روز 250 روپے کرایہ مانگا جا رہا تھا, آج وہیں 280 سے 300 روپے تک وصول کیا جا رہا ہے. عوام کہتے ہیں کرائے میں از خود اضافہ اور گرا فروشی گلے کا پھندا ہے, جبکہ وہی رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, کرائے میں اضافہ بھی ضروری ہے. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے جو اس وقت ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں. بتائیے حمزہ, کیا کہنا ہے ان کا مزید؟ ہاں جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں ریلوے اسٹیشن کے رکشہ سٹینڈ پر. اور اگر بات کی جائے پیٹرولیم مصنوعات کی جو کہ گزشتہ روز بڑھی, تو اس کے اثرات جو ہیں وہ عام عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اگر رکشے کی کرایوں کی بات کی جائے تو اس میں از خود اضافہ کر لیا گیا ہے. جہاں گزشتہ روز جو ہے وہ 275 سے 300 روپے مانگے جا رہے تھے, وہیں پر اب جو ہے وہ 325 سے لے کر 350 روپے کی قیمت جو ہے مانگی جا رہی ہے. جبکہ آنے والے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ہی اشیاء خورد و نوش میں از خود اضافہ کیا جاتا ہے, گرا فروشی کی جاتی ہے. اسی طرح رکشے کے کرایوں میں بھی جو ہے وہ از خود اضافہ کر لیا جاتا ہے. جبکہ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ رکشہ کرایوں میں خاص طور پہ کسی بھی قسم کا جو میکنزم ہے وہ دیکھنے میں سامنے نہیں آتا. جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس حساب سے پیسے مانگتا ہے. جبکہ اگر رکشہ ڈرائیوروں کی بات کی جائے تو رکشہ ڈرائیوروں کا یہ کہنا ہے کہ جو پیٹرول ہے اگر اس کی قیمت 1 روپے بھی بڑھتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں قیمت بڑھانا پڑتی ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ جہاں پر جتنے پیسے مانگے جائیں گے وہیں پر سواری جو ہے وہ اتنے پیسے دے گی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں ویسے ہی ہم لوگ اپنی قیمت جو ہے وہ اوپر مانگتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے مناسب کرایہ مل سکے. جبکہ جو آنے والے شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی کرائے جو ہیں ان میں از خود اضافہ اور اس میں جو ہے وہ مہنگے زیادہ پیسے مانگے جاتے تھے, لیکن گزشتہ روز سے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات بڑھنے کے بعد پیسے جو ہیں وہ زیادہ مانگے جا رہے ہیں. جبکہ جو رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے جس سے جو ہے وہ معقول قیمت پیٹرول کی قیمت کے حساب سے لگائی جائے, اس لیے سارا جو کام ہے وہ اندازے سے چلتا ہے اور اندازے سے ہوتا ہے. جبکہ اگر بات کی جائے اس کے علاوہ جو دوسری جو چیزیں آ جاتی ہیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ رکشہ ڈرائیور کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم قیمتوں کے بڑھنے کے بعد کرایہ زیادہ وصول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. اشیاء خورد و نوش بھی از خود مہنگی کی جاتی ہیں, گرا فروشی کی جاتی ہیں, تو اس کو میچ کرنے کے لیے جو ہے ہم لوگ قیمتیں زیادہ مانگتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا حمزہ. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فہیم الرحمان سہگل کا مطالبہ تسلیم, ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے. صدر لاہور چیمبر نے کہا تاجر برادری کو سہولت دینے پر وزیر اعظم, وزیر خزانہ اور چیئرمین FBR کے مشغول ہیں, جبکہ ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ڈیڈ لائن میں توسیع سے تاجر برادری کو بڑی سہولت میسر آئی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے. جی عبدالقادر بتائیے. وہ جمع کروانے کی آخری تاریخ میں جو ہے توسیع کر دی گئی ہے. FBR کی جانب سے پہلے واضح کیا گیا تھا کہ سالانہ جو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ اس میں توسیع نہیں کی جائے گی, جس پر صدر عبدالقادر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فہیم الرحمان سہگل کا مطالبہ تسلیم, ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے. جبکہ صدر لاہور چیمبر نے کہا کہ تاجر برادری کو سہولت دینے پر وزیر اعظم, وزیر خزانہ اور چیئرمین FBR کے مشغول ہیں. ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ڈیڈ لائن میں توسیع سے تاجر برادری کو بڑی سہولت میسر آئی ہے. ٹیپا کے شہر سنوارنے کی اسکیم فائلوں میں دب کر رہ گئی ہے. لاہور کی مرکزی شاہراہوں سے غیر قانونی سائن بورڈز ہٹانے کی مہم سست روی کا شکار ہونے لگی ہے. ٹیپا انفورسمنٹ کی غیر قانونی بورڈز کے خلاف کارروائیاں کئی ماہ سے معطل ہیں. اشتہاری بورڈز لگانے والا مافیا سرگرم ہے, جبکہ ٹیپا کی خاموشی برقرار ہے. متعدد شاہراہوں سے 1500 غیر قانونی سائن بورڈز ہٹائے گئے, پھر کارروائیاں منجمد کر دی گئی. اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے. زین بتائیے. کو سنوارنے کی جو اسکیم شروع کی گئی تھی اب وہ فائلوں میں دب کر رہ چکی ہے. لاہور کی مین شاہراہوں سے غیر قانونی سائن بورڈ ہٹانے کی مہم
सुस्त रवि का शिकार है, जिसमें पेडेस्ट्रियन जोन वसी करने का मंसूबा अब तरजीहात से निकल चुका है। शहर के हुस्न जमाल में इजाफा करने वाली मुहिम का अमली आगाज जो किया गया था वो अब रुक चुका है। मुतअद्दिद शाहराहों से 1500 गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाए गए, लेकिन अब ये कार्रवाइयां मुंजमद होकर रह गई हैं। टीपा इन्फोर्समेंट ने गैर कानूनी बोर्ड के खिलाफ कार्रवाइयां कई माह से मुअत्तल कर रखी हैं। इदारे की नीम खामोशी ने गैर कानूनी बोर्ड माफिया को दोबारा मुतहरिक कर दिया है और शहर की गलियां और चौराहे इश्तिहारी बोर्ड से दोबारा भर चुके हैं। लाहौर का मंजरनामा गैर कानूनी साइन बोर्ड की भरमार से मुतासिर हो रहा है, जबकि टीपा की मुहिम से उतारे गए बोर्ड अब स्टोर्स में पड़े धूल खा रहे हैं। शहरी रास्ते दोबारा बंद हो रहे हैं, जबकि पैदल चलने वाले रास्ते भी मुतासिर हो चुके हैं। इन गैर कानूनी साइनेज के खिलाफ गैर अमली रवैये ने शहर की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाया। इश्तिहारी बोर्ड लगाने वाला माफिया इस वक्त खुलेआम सरगर्म है, जबकि टीपा की मुजरमाना खामोशी बरकरार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान हॉकी टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफाई में जगह बनाने के लिए बांग्लादेश का चैलेंज दरपेश है। एशियन हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीरीज का पहला मैच 13 नवंबर, दूसरा 14, जबकि तीसरा 16 नवंबर को ढाका में खेला जाएगा। सीरीज जीतने वाली टीम FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई करेगी। तो आपको बता रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह बनाने के लिए बांग्लादेश का चैलेंज दरपेश है। एशियन हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। नीला गुंबद अनारकली पार्किंग प्लाजा मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। सबसे कम बोली देने वाला नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा का टेंडर अवॉर्ड कर दिया गया है। कम बोली देने पर जॉइंट वेंचर MSC और हनान DR कंस्ट्रक्शन को टेंडर दिया गया है। टेंडर में सबसे कम बोली देने और क्वालिफाइड करने पर टीपा ने लेटर ऑफ अटेंडेंट जारी कर दिया है। मस्कुरा कमेटी को मौके पर मशीनरी और लेबर मोबिलाइज करने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइए। शहर अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम जो शहर लाहौर में ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा मंसूबे बनाए गए हैं, उसमें बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि टीपा की तरफ से नीला गुंबद अनारकली जो पार्किंग प्लाजा है उसका जो पहला टेंडर है वो अवार्ड कर दिया गया है। सबसे कम बोली देने पर नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा का ये टेंडर अवार्ड किया गया। इससे कबल टीपा की तरफ से मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनकी प्री क्वालिफिकेशन का अमल किया गया, जिसमें उनकी फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड चेक की गई और सबसे कम बोली देने पर ज्वाइंट वेंचर MSC और हनान DR कंस्ट्रक्शन को टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। टेंडर में सबसे कम बोली देने और क्वालिफाइड ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया है और मज़कूरा कंपनी को मौका पर मशीनरी और लेबर भी मोबिलाइज करने की हिदायत जारी की गई है। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी की तरफ से जारी करदा इस लेटर ऑफ इंटेंट में मुतलका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये हिदायत की गई है कि फिलफोर मौका पर अपनी लेबर और मशीनरी को तैनात कर दिया जाए ताकि तामीराती काम का आगाज कर दिया जाए। ये नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा 1 साल के अरसा में तमीर किया जाएगा। ये 3 ज़ेर ज़मीन जो बेसमेंट है उस पर मुश्तमिल अपनी नोयत का शहर लाहौर में पहला पार्किंग प्लाजा है, जो कि 50,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें को पार्क करने की जो सलाहियत है वो रखता होगा। इस सिलसिले में अराजी भी एक्वायर की जाएगी। इस मंसूबे को शुरू करने के लिए महकमा माहौलियात की तरफ से भी टीपा को NOC जारी कर दिया गया है। इस वक्त नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तमीर के लिए मौका पर GPS जो सर्वे का अमल है वो शुरू किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माह इसका बाकायदा तौर पर संगे बुनियाद रखा जाएगा और इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे का संगे बुनियाद रखेंगी और 1 साल के अरसा में ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। आइंदा माह संगे बुनियाद रखा जाएगा। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सोई नॉर्थर्न गैस कंपनी ने घरेलू सार्फिन के लिए नए कनेक्शन लगाने का अमल शुरू कर दिया है। पहले से डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सार्फिन का गैस कनेक्शन पहले लगेगा। कंपनी ने
3 साल कब्ल डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफिन को नोटिस भी जारी कर दिए, जबकि मरहलावार बुनियादों पर कनेक्शन के फराहमी का अमल शुरू। तरजीह पुराने केसेस को दी जाएगी। नोटिस मौसूल होने वाले गैस सारिफिन को मुतालिका दफातर से रजू करने की हिदायत है। तो आपको बता रहे हैं, सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी ने घरेलू सारिफिन के लिए नए कनेक्शन लगाने का अमल शुरू कर दिया है। पहले से डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफिन का गैस कनेक्शन पहले लगेगा। कंपनी ने 3 साल कब्ल डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफिन को नोटिस भी जारी कर दी हैं। मरहलावार बुनियादों पर कनेक्शन की फराहमी का अमल शुरू होगा, जबकि तरजीह पाने वाले पुराने केसेस को दी जाएगी और नोटिस मौसूल होने वाले गैस सारिफिन को मुतालिका दफातर से रजू करने की हिदायत दी गई है। आपको बता रहे हैं, सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी ने घरेलू सारिफिन के लिए नए कनेक्शन लगाने का अमल शुरू कर दिया है। पहले से डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफिन का गैस कनेक्शन पहले लगेगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मियो कैंसर अस्पताल मनामा का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर सेहत ने इजलास में अस्पताल के महकमे को मुंतकली के बाद इंतज़ामी मामलात का जायज़ा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुतल्लिका हुकाम को HR से मुतल्लिका मसाइल फिलफौर हल करने की हिदायत है। वज़ीर सेहत की पैरामेडिकल और दीगर स्टाफ से मुलाकात, जबकि 2 माह की तनख्वाह फौरी अदा करने का हुक्म है। आपको बता रहे हैं, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मियो कैंसर अस्पताल मनामा का दौरा। इसी पर बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइए दौरे का अहवाल। जी बिल्कुल जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मियो कैंसर अस्पताल मनामा का दौरा किया है और महकमा की तरफ से महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को हॉस्पिटल मनामा वापस मिलने पर सूबाई वज़ीर सेहत का ये पहला दौरा है। इस मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी ओनाबाद, स्पेशल सेक्रेटरी बारकुल्ला, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर गुरेब, CO हेल्थ लाहौर डॉक्टर आसफ न्याजी भी इनके साथ मौजूद थे। इस मौका पर हंगामी जो है वो इजलास किया गया, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर ने की। उन्होंने कहा कि इजलास में अस्पताल के महकमे को मुंतकली के बाद इंतजामी मामलात का जायजा लिया जाएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मायना किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुतल्लिका काम को HR से मुतल्लक जो है वो मसाइल फिलफौर जो हल करने की हिदायत की गई। टंग टपाओ पॉलिसी नहीं चलेगी, फार्मूले के मुताबिक HR की तैनाती अमल में लाई जाएगी। ख्वाजा इमरान जी ने कहा कि स्टेक होल्डर की मुशावरत से स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल हॉस्पिटल बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ने अस्पताल के ज़ेर तमीर हिस्से का भी दौरा किया। ख्वाजा इमरान जी ने कहा कि जहां ज़रूरत मुझे बताएं, मैं इस महकमे से बात करूंगा और हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर इसे हर सूरत कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फेडरल ऑफ फिनांस से मुतल्लिक जो है वो मसाइल तहजीब बुनियादों पर हल कर रही हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर की पैरामेडिक्स और दीगर स्टाफ से मुलाकात भी हुई और 2 माह की तनख्वाह जो है वो फौरी अदा करने का हुक्म दिया गया। ख्वाजा इमरान जी ने कहा कि अब ये अस्पताल हमारी जिम्मेदारी है। तमीराती काम के लिए डेड लाइन मुकर्रर करके इसे फौरी मुकम्मल किया जाएगा। इंसानी जान बचाना हमारा अवलीन जरूरत होनी चाहिए। अस्पताल में अद्वियात की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। लोगों के लिए आसानी पैदा करें और अपने फराइज इबादत समझकर अदा करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इस अस्पताल को मिसाली अस्पताल बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तल कलामी और लड़ाई झगड़े के दौरान बेटे के हाथों बाप की हलाकत का मामला। इस्लामपुरा पुलिस ने कार्रवाई करके नाखलफ बेटे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिम अबू बकर ने बहस और तकरार के दौरान अपने वालिद को धक्का दिया। 58 साल अब्दुल मजीद धक्का लगने से मुंह के बल जमीन पर गिरा और अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइए अब्दुल रहमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये इस्लामपुर में एक अंधोनाक वाक़या जिसमें बेटे के हाथों बाप जाँ भाग हो गया। इस्लामपुरा के इलाके में मामूली तस कलामी ने एक हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। बिजली के मीटर के तनाज़े पर बाप बेटे में झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। अफसोसनाक वाक़े में 58 साल अब्दुल मजीद जिंदगी की बाजी हार गए। FIR के मुताबिक इस्लामपुरा में अब्दुल मजीद और उनके बेटे अबू बकर के दरमियान बिजली के मीटर की अदम अदायगी और तस कलामी पर झगड़ा शुरू हुआ। बहस के दौरान अबू बकर ने अपने वालिद को धक्का दे दिया, जिसके नतीजे में अब्दुल मजीद मुंह के बल जमीन पर गिरा। अहले खाना फौरी तौर पर उन्हें करीबी अस्पताल लेके गए, ताहम अब्दुल मजीद जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाग हो गया।
واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسلام پورہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم ابو بکر کو گرفتار کر لیا ہے اور ایس پی سٹی کے مطابق ملزم ابو بکر کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش میں واقعے کو حادثہ قتل قرار دیا جا رہا ہے، تاہم تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ جی تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، معروف